Orange, para mo boto orange. Ako naman. Morning guys. Nagpapabuhos kami ngayon guys. So, yan, binubuhusan guys. Ayan guys, binubuhusan pa lang. Bali, yung doon guys, nabuhusan ha. Yung dito sa bandang gilid. Tapos dito, wala pa yung elevator. So guys, yung mga tropa, kaway-kaway kayo dyan. Oh guys, lagyan natin ng ano to guys. So guys, nagpapabuhos pa guys. Papabakit pa tayo dito. Ayan o. Papabakit pa tayo dito guys. Sa perimeter. Dito guys. Hi guys. Okay guys, nilalagyan muna yung Hi guys, hi. itong masipag na naming masipag naming number 1 to guys. Kahit na inaantok na. Kagabi pa to guys. Antok na, pero alive na alive pa rin. Bye guys. Tapos